Boleh dengar PM Imran. Alright. Kadang-kadang mikrofon ni dia tak function. Alhamdulillah hari ni dah okey. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dr. Juwita dan juga Dr. PM Dr. Ridwan yang sepatutnya ada tapi mungkin ada hal yang emergency. Dan terima kasih juga fakulti yang telah mengajukan sesi ini, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti seminar pada petang ini. Basically it is a sharing lah kan. Baik. Jadi kenapa kita come out dengan tajuk ini kan? Sebenarnya technical code ini ia satu yang sangat penting kepada kita semua, especially kita dalam bidang teknikal ini, kerana whatever yang kita buat design dan sebagainya, dan akhirnya dia akan pergi kepada engineering design dan sebagainya, dia akan pergi kepada satu yang kita namakan standard. Okay, what we call the standard. Bila kita beli produk barang, contohnya kan kita ada chop siring kan, so it is a standard. So maknanya whatever yang produk-produk yang akan digunakan oleh end user, dia mesti melalui satu proses QC, yang mana QC tersebut akan refer kepada guideline standard tertentu, dan yang akhirnya diluluskan dan barulah dia akan sampai kepada kita. Dan standard ni it could be the national standard and it could be an international standard. And so this is why I think most of us dalam bidang technical and engineering ni sepatutnya kita dekat dengan standard dan technical code ini, and supaya whatever yang kita buat, outcome daripada kita punya design dan sebagainya follows those standards, yang akhirnya barang yang kita design tu boleh diterima pakai dan digunakan di mana-mana sahaja. Right. So kita ada standard dan kita ada code. And so what is the difference between standard and code? Standard is a document that is established by the consensus and approved by a recognized body. The standard provides for common repeated use guideline rules, characteristics for activities and their results aimed at the achievement of the optimum degree of order in given context. Dan ini tafsiran umum kepada standard, while the code adalah model that adaptable by law. Okay, clarifies what needs to be done and can be adapted into the law. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih detail, dan lepas ini kita akan faham what are the difference between the standard and also the technical code. Right, kita pergi kepada gambaran yang lebih besar dulu, a bigger picture, di mana standard ni is governed by the Jabatan Standard Malaysia atau Malaysia Standard Department, dan standard ini bila kita nak come out atau kita nak tulis standard atau kita nak keluarkan satu-satu dokumen standard, dia ada policy dia. Okay, dia ada guideline dia yang you have to follow those guideline, barulah standard itu boleh diterima pakai. Dia melalui proses yang agak rigorous lah juga pada saya kan. So that's why bila kata kita beli satu produk yang ada chop standard itu, Malaysia standard itu, kan maknanya kita tidak perlu lagi ragu, sebab proses untuk mencapai orang kata kelulusan standard itu satu proses yang sangat-sangat rigorous. Right. So tujuannya apa? Dan antaranya adalah untuk advance the national economy and ensure the health, safety and welfare of the public, assist the protect consumers' interests and well-being, enhance industry efficiency and development, facilitate domestic and international trade, also to further international cooperation in relation to the standards and accreditation.
kan. So in the end, whatever yang kita buat adalah benefit dia kepada kita juga sebagai pengguna. Right. So kita ada standard and we do have the technical code. So apa beza standard dengan technical code ini? Right. So this is from the MT Malaysia Technical Standard from Berhad. So it is a company under the MCMC. So technical code is a voluntary industry code that set out the requirement and best practices to ensure network facilities, services and equipment are interoperable and safe. And technical code also act as the harmonizer of the differing industries and international standards through consensus among various stakeholders to suit the country's requirement. And jadi technical code ini dia sebenarnya lebih guideline kepada the people or the workers at the industry itself. And manakala standard ini dia lebih kepada melihat the well-being of the orang ataupun rakyat yang lebih ramai lah, which is the public. Okay. So the MTSFB dia lebih fokus kepada telecommunication. Dia focusing on the 7 area, which is network facilities, network services, application services, consumer, customer, equipment and cabling, dan seterusnya. Right. So kita tengok balik kepada standard tadi, which is governed by the Department of Standard Malaysia. Dan standard-standard yang dihasilkan ini, dia ada regulator dia ataupun penguasa dia. Siapa yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan dokumen standard tu tadi. Okay. Jadi dia ada banyak dekat sini penguasa dia mengikut bidang. Kalau kita tengok macam A tu adalah bidang lebih kepada bidang makanan, pharma, lembaga koko, Malaysia dan sebagainya. So dalam case telecommunication, right? For the telecommunication is governed by the FKMM ataupun MCMC, dan ada beberapa standard basically is governed by the MCMC. Ada 12 dekat sini, right? So ada 22 dekat sini. So these are the standard yang bawah MCMC sedirect dimonitor bawah MCMC. Okay, dan one of the function of the MCMC beside to look into the standard, also to look into the technical regulation, which is include efficient frequency spectrum assignment, the development and enforcement of the technical codes and standards, and the administration of the numbering and the electronic addressing. And so beside the other fungsi-fungsi yang lain. Right, so this is the example of the mandatory standard for the EMS safety redaction by the MCMC, which is this document also adopted from the technical code yang kita buat bersama dengan MTSFB. Based on that technical code, document tu di-enhance dan diangkat kepada standard. Right, dan ini bukanlah yang baru. Sebenarnya the first document is was 2010. Dah pun ada the first version, and this is the enhancement version. Okay, if you look into the people who are involved in development of the standard, it is really blend the people from the industry as well as from the academic. Okay, from the academia. Right. So so this is ada lagi sebenarnya, ada page, ada senarai lagi, tetapi this is apa yang saya katakan tadi. It is a good blend between the academic and also the industry. And so macam mana kita nak tengok orang kata the complementary or the beauty of this blend ini nanti ada dalam slide yang seterusnya. Nanti kita akan tengok detail dia. Alright. So what about the MTSFB?
Okay, MTSFB if a subsidiary company under MCMC, which is their role is to develop, recommend, modify and update the technical code. Okay, dalam bidang telecommunication, right? So this is where I and the other friends participate under this umbrella. We are focusing on the telecommunication. So dalam MTSFB ni kita ada members from the industry. You can see from the logos here, quite a significant industry dalam bidang telecommunication yang participate, become members, and this is the associate members. Alright, so dekat associate member ni kita nampak banyak juga universiti yang juga terlibat dalam as a members, dan semua mereka ini the representative from all these companies and industries and GLCs. Okay, mereka semuanya aktif terlibat dalam the development of the technical code under MTSFB. Okay, terima kasih MTSFB kerana memberikan ruang ini kepada kita semua, and so that it is a very good orang kata apa, good place blend the academic and the industry people yang mana dia very well experienced lah pada saya. Bila saya berusaha dengan mereka ni sangat-sangat berpengalaman dalam bidang mereka, which is I very much appreciate that. Right, di dalam MTSFB ni dia ada 10 working group, Internet of Things, MT feature and feature networks, numbering and electronic addressing, network and broadcast infrastructure, facilities radio, network facilities, security, trust and privacy, digital financial services, fixed and wireless terminal, green ICT, environment and climate change, also the broadcast technology. Okay, so saya aktif di sini lah. Okay, IMT and Future Network, and satu lagi pernah juga terlibat dalam broadcast teknologi. Macam mana pun, kadang-kadang kepakaran seseorang itu mungkin diperlukan pada working group yang lain, dan sekiranya ada technical code yang dibina yang memerlukan kepakaran seseorang tu, maka mereka akan dijemput untuk join temporary that working group, that committee members to develop the respective technical code. Okay, jadi bukanlah kita duduk di sini, kita silo dalam kita punya kumpulan working group saja, and kadang-kadang we are crossing each other and contribute kepada dokumen yang dibangunkan, sebab dokumen tu akan dibina based on tema ataupun bidang, kan? So satu-satu dokumen tu akan dibina based on bidang, tapi kadang-kadang dokumen yang dibina tu memerlukan kepakaran dalam area yang lain, so this is where kita akan dijemput. Okay, so I very much encourage we are from the academic, okay, untuk involve ataupun participate dalam this kind of organisation, this kind of exercise, sebab dia sangat-sangat orang kata apa, mendekatkan kita kepada what have been practiced in the industry. So ini contoh 5G technical code bila saya ingat hujung 2019 atau awal 2020 macam tu lah lebih kurang. Dia ada satu workshop yang mana dalam workshop tu kita fikirkan, suggestkan how to come out with technical code untuk govern the 5G technology ini. So these are the technical code that related to the 5G. Kalau tengok, it has been contributed by 4 working group. Okay, so this is infrastructure and feature network working group. So they come out with the 5G technology and human attribute to RF EMF, and also the IMT 2020 specification. Okay, so the other working group come out with the 5G security on the security issues. Okay, and this working group has come up with the specification for 5G CPE.
Okay, kita punya apa tu equipment CPE tu, right? What will be the specification for the 5G? So have been worked out by this working group, and apa tu the RNF working group if come up with the street furniture specification for the 5G base station and latest the smart pole. Okay, so agak menarik juga bila saya tengok that technical code itu, sebab yang itu dia tak berapa akademik sangat, tetapi dia lebih kepada how do we implement what we call the street furniture or smart pole, okay, dalam persekitaran smart cities tu kan. Jadi satu yang baru juga pada saya, which is we know that when we do design, we come up with some prototype dan sebagainya, we are always talking about the industrial design kan. Biasalah dekat makmal ni, kat universiti ni, kita punya prototype tu dengan wire bersilang sana sini dan sebagainya kan, nampak pun tak apa cantik. Macam mana kita nak jadikan those prototype tu as a acceptable prototype di market, okay? So dan macam mana kita nak nampakkan dia sebagai satu yang industrial design lah, bukanlah satu benda yang nampak rare macam tu kan. Jadi ada technical code yang saya nampak, dokumen-dokumen yang sebenarnya boleh membantu kita untuk memberi idea macam mana kita nak come up with the industrial design. Contohnya macam street furniture ni, dulu kalau kita perasan dekat tower yang kita ada sekarang ni, tower telecommunication ni dekat KL belah Putrajaya tu, belah KL kita nampak banyak tower-tower yang macam pokok kurma kan. Jadi it is basically it's a telecommunication tower, tetapi dia nampak tu macam dia camouflage dengan daun-daun dan sebagainya, seolah-olah macam sebuah pokok kurma yang besar. Dan adalah tujuan dia for the aesthetic values dan sebagainya, tetapi dalam masa sama dia ada fungsi dia kat situ kan. Dan dia bukan saja-saja design macam itu, okay, dia ada dokumen yang spell out macam mana benda tu sepatutnya dibuat, okay. So these are the things yang saya rasa there's a lot of we are from the university, we can learn from from the very well experienced people di industri melalui this technical code document. Okay, so bila kita nak buat technical code ni, mula kita kena register the proposal. So registering siapa yang buat, this is the the officer dekat MTSFB. Bila ada cadangan, okay, dan mereka akan call a meeting, dan bila dah meeting tu dah setuju, then dia akan register that proposal itu, dan selepas tu barulah kita akan pergi kepada proses seterusnya. Dan kalau kita tengok dekat sini, proses tu makan masa yang agak lama, especially on the deliberation. Ada technical code yang makan masa yang cepat, tetapi yang MT2020 ini ada sedikit lama lah, okay. Dia bergantung kepada the complexity of this of the technical code. Kan, kadang-kadang ada setengah technical code tu just update from the previous technical code, kan, ataupun macam orang kata update the supplement material for the previous technical code. Jadi benda tu boleh dibuat cepat, tetapi ada technical code yang memang kita kena start from scratch. Biasanya yang macam tu lambat sikit lah, okay. Tapi bergantung juga kepada tim yang ada tu, right. So and then we have to bila kita dah siap, then we have to open for the public comment. And yang komen ni bukannya orang kata biasa-biasa. Yang komen ni biasanya the significant person from the respective industry yang bidang yang kita nak come up with the technical code ini. Alright, and then kita kena pergi pula kepada public engagement. So kita akan present online, dekat situ akan ada soalan-soalan, soal jawab daripada pihak industri, akademik dan sebagainya online. Dan macam sesi viva lah kan, it's an online viva. So bila dah selesai tu, dan kita akan
revise balik based on komen-komen yang kita dapat itu, then dia akan pergi another session with the MC panel. Right, dengan MC panel ni, and the officer dekat situ memang very well experienced dalam technical code development, dan dia akan tanya kita line by line, word by word, sebiji macam dalam tesis tu, dan where you have to define, to defend. And so even reference kita pun nanti dia akan tanya reference ni okey ke tidak, valid ke tidak, kan, ada detail about the reference macam kita viva dalam macam kita viva kan. So ini antara saya experience pengalaman yang sangat berharga lah yang pernah saya lalui as one of the technical code writer, dan I think it's good. It is a very good exposure kerana banyak yang kita belajar daripada proses bermula daripada kita start register ni sehinggalah kita sampai ke sesi defense dekat panel MCMC tu. Right, so these are the technical code that we come out for the 5G, and they come from the various working group yang ada dalam MTSFB. Alright, so now our technical code, our document actually bukan orang kata semuanya homegrown. Okay, ada juga technical code yang kita adapt daripada international body which is ITU. Okay, so dalam bidang telecommunication ni kita ada ITU-T and ITU-R. T for telecommunication, R for the radio normally broadcasting lah. Okay, group broadcasting dia lebih banyak refer kepada ITU-R, tetapi untuk telecommunication kita refer kepada ITU-T. Right, dan di ITU, kalau kita tengok dia menggunakan term recommendation. Dia tidak menggunakan term technical code, tetapi dia menggunakan term recommendation. Dan this is what I guess. Okay, kalau saya salah, kalau yang tahu mohon betulkan. Okay, kenapa dia gunakan recommendation? Sebab kalau recommendation is a recommendation. Okay, di peringkat ITU. So bila dia pergi ke peringkat dalam negara, okay, so negara terbabit lah yang akan come up with their own technical code based on recommendation ini tadi, dan technical code ni one digazette, dia akan ada berkaitan dengan akta yang mana the players dalam industri tu dia kena follow, dia kena ikut. Kan, kalau recommendation ni ikut tak apa, tak ikut pun mungkin tak ada masalah sangat. Kan, tetapi bila dah jadi technical code, then it's a compulsory for you to follow. Kan, jadi mungkin sebab tu di peringkat ITU dia namakan recommendation, tetapi a lot of document kita di Malaysia ni kita juga adapt dan kita jadikan ITU document ini as our main references lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, this is the group di bawah ITU study group, and on the right pada saya punya ni lah, right side ni is MTSFB nya working group. So kalau kita tengok working group di ITU ni, dia ada operational aspect, economic and policy issues, environmental and circular economy, broadband, cable and TV, protocol and test specification, feature network and clouds, transport, access and home, multimedia, security and IoT, smart cities and communities. Okay, but some of the working group ini juga ada orang kata apa, if familiar to what we have the working group yang ada di MTSFB. Memang orang kata apa, the way apa tu MTSFB or MCMC organize the working group di Malaysia ini, kan, mereka cuba samakan dengan apa yang ada di ITU lah. Jadi we work secara synchronized. Right. If you go to the ITU document, right, dia ada banyak series. Right, dia ada A series,
sampailah kepada Z series. Kan, if you look into the topic tariff accounting principle international telecommunication or ICT economic policies, overall network operation telephone services, transmission system, media data systems. Okay. So ada banyak dekat sini. Dan macam dekat sini kan kita tengok telegraph transmission pun ada lagi. Kan? Kau ingat saya dekat MTSFB document tu, one of the technical code document tu still govern di PABX. Kan? Saya tanya dia, kenapa kita tak keluarkan dia, sebab dia some technical code yang dah tak relevan tu sebenarnya kita boleh gugurkan saja. Kan? Tetapi rupanya masih lagi ada services dia apa tu respond from the people from the telecom gitu. Masih lagi ada apa tu industri perhotelan yang menggunakan apa tu teknologi PIBX ini. So that's why this code masih lagi diperlukan to govern application yang apa tu dalam industri tersebut. Dan sama juga macam telegraph transmission kan. Zaman law ni kalau kita tengok macam ada lagi orang pakai ni kan. But we never know. Okay, maybe there are certain part of the world, on this globe, yang masih lagi menggunakan telegraph transmission. We don't know the people yang dekat Antartika tu, and how do they communicate dengan dia punya apa nama kawan-kawan di from the other part of the world kan. Kawan kita ni, sahabat kita Prof. Dr. Ridwan, dia pun salah seorang saintis yang pergi buat research di Antartika tu, and so mungkin dia lebih tahu macam mana the way mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Dan and certain, we don't know, mungkin there are certain remote, very remote area on this globe yang masih lagi menggunakan this technology, which is walaupun pada kita macam agak tinggalan, tetapi selagi yang masih digunakan, this ITU still govern this orang kata apa, technology, and the recommendation or the recommend is still there, okay, to serve this technology. Right. So the area yang saya banyak involve and participate adalah dalam protection against the interference, which is the case series documents. Okay. So if you look into, kita boleh klik dekat sini sebenarnya, dekat website ni kita boleh klik case series ni. So kita akan tengok this is the list of document. Dekat case series dia ada from case 6 up to K.151. Daripada K6 tu sampai 151. Kan, mana dia ada 140 lebih dokumen dalam case series ni, okay, yang govern bidang apa tadi? Protection against the interference. Kan? Nak baca satu-satu boleh tahan, kan? Memang honestly boleh tahan, jenuh juga. Dan kalau kita tengok ITU document ini, dia punya dokumen itu is very much a very good blend the industrial practice and experience as well as the academic. We know that the people dekat Europe ni memang kebanyakan yang bekerja di industri pun ramai yang ada PhD. Kan? Jadi memang the quality of the document is pada saya sangat-sangat bagus, sangat-sangat menyeluruh, kan? That's why they are able to come up with those kind of details dalam dokumen dia. Cuma bila kita nak bawa dokumen tu dipraktiskan di Malaysia, adakah kita perlu ambil semua dalam tu? Yang itu pun kita kena berhati-hati juga, sebab kalau kita terlalu detail dalam kita punya technical code, adakah kawan-kawan kita di industri ini mereka boleh bekerja dengan selesa, kan? Ataupun kadang-kadang detail ni benda-benda yang mungkin kurang keperluan ni, kalau ada di situ mungkin akan lebih menyusahkan mereka. So these are the things that we need to balance up lah. So that's why we have a lot of representative from the industry people dalam proses development of this technical code, supaya mereka juga memberi input agar it's a win-win situation lah. Maknanya dalam kita come up with this technical code document,
this technical code document ni is really governed and membantu mereka, okay, untuk mereka bekerja on site. Okay, ini contoh yang yang saya boleh bagi, prediction and measurement of EMF exposure from the terrestrial radio and television broadcasting transmitter station. One of the technical code yang saya terlibat. Okay, so yes, of course, for this technical code, first of all we need to explain about the purpose. Kenapa kita nak buat technical code ini? Kan, dia kena ada tujuan. Okay, and tujuan yang jelas. Biasa kita dalam bidang technical, bidang engineering, memang kita dah biasa orang kata apa, straight to the point, to address the evaluation method of RF signal strength and power density in vicinity of radio communication station dan seterusnya. Okay. Jadi dan juga kita perlu menyatakan skop yang jelas. Apa skop kita punya technical code document ni? So dalam ni the scope is this technical code provide prediction and measurement methods and to the, for the determination of the radio frequency, phase strength and power density. Okay. Jadi ini perkara yang penting bila mana kita nak develop di technical code. Bila kita clear, tu masa kita nak propose technical code ini, the purpose and the scope tu perkara yang diperhalusi dulu sebelum kita proceed lah. Okay. Biasanya ini yang akan kawal benda ni adalah the officers from the MTSFB. Saya berada kat sana pun mereka ada panel mereka untuk membuat penilaian on this purpose and scope. Right, and then we have also to determine who are the interested parties or the stakeholders yang memerlukan kita punya technical code. And contoh kat sini, the content application service provider, network facility provider, MCMC, Malaysian Nuclear Agency, sebab dia yang akan buat measurement and validate the EMF safety condition pada site. Mereka yang buat servis tersebut, and then vendors, local councils, Ministry of Health, public, dan kalau ada lagi dan sebagainya lah. Okay, so dekat sini then technical code yang kita nak come out tu, okay, mesti clear siapa stakeholder dia, right? Okay, dan seterusnya, this is yang technical code tadi tu kita ada content from chapter 1, section 1 to 9, and biasanya 1 to 4 ni more on the scope, number 3 reference, abbreviation, term and definition, and then we go to the a bit detail from 5 exposure limit, and then share sites. So what happen if we have sites that more than one operators yang menggunakan site tersebut, right? And then exclusion zone, and then prediction method to EMF compliant assessment. This is yang kita katakan daripada Malaysia Nuclear Institute tadi tu, yang akan menjalankan proses assessment tadi tu dan compliance, right? Dan in the end is the last kali is the on-site measurement. Alright, so this is the national and international authorities yang involved dalam topik yang saya katakan tadi tu, okay, which is MTSFB radiation. Right, we have the MCMC, ITU, IGNIP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, and also the IEC, which is International Electrotechnical Commission. So these are the main reference yang kita gunakan. Okay, some of the document quite straightforward, tetapi ada dokumen tu lebih berbentuk macam research outcome. Contohnya macam IGNIP guideline ni. Okay, ini guideline ni dia ada 80 muka surat tak salah saya, which is a double column. So if you translate into the single column, dia akan pergi dalam 100 lebih. It is very much, orang kata apa,
scientific document and an academic document talking about this specific absorption rate, about the macam mana they come out, the calculation equation, okay, untuk menentukan the level of the safety exposure dan sebagainya. So it is agak berat lah untuk kita digest this document ini, right? So that's why dalam konteks Malaysia ni, this is where the people daripada akademik, orang macam kita ni, daripada bidang akademik ini, kita boleh membantu, okay? Saya pun bila bidang saya bidang antena, tapi bila saya minta untuk participate, contribute dalam topik ini, kan seminggu juga saya nak baca dokumen ni. Jadi pagi petang, besok bangun baca lagi, pagi petang, betul baca lagi. Seminggu kita nak baca dokumen ni tu digest untuk fahamkan dia punya content dalam topik ini. Okay, and we have to look into the references, dan kita kena pula pergi kepada dokumen-dokumen references itu, kita nak tahu kan macam mana dokumen ini dibina, ditulis berdasarkan kepada reference dia tadi itu, what are the issues that lead into this document. Dan saya rasa kalau kawan-kawan kita di industri ini, mereka sibuk, mereka ada urusan harian teknikal yang mereka perlu selesaikan, dan masalah dekat site, okay, documentation, meeting dan sebagainya. So kalau benda ni pergi kat dia orang pun belum tentu lagi dia akan spend masa untuk baca ni, but it is, orang kata memang sangat satu bahan bacaan yang berat lah, which is this is where we are the academician, yang kita dah memang nature kita baca tesis, baca report, baca jurnal, dan di sini lah di mana kita boleh membantu komplement kawan-kawan kita dekat industri untuk memahamkan this technical code, untuk memahamkan the content of the document, dan akhirnya kita boleh contribute significantly kepada technical code document. Macam tu dengan IEC document ini, yang ini I appreciate that bila Pak Saleh buat ni, dia buat macam dia buat tesis, ada 300 lebih, hampir 300 muka surat tak salah saya. Yang ini, dia detail kan, very detail. Kalau kita baca ni memang betul macam kita baca orang kata tesis dengan diagram dia, okay, dengan jenis-jenis antena dia, dengan dia punya position between the person with the height of the various height of the antenna, right? Dan dia ada pula yang last part tu with a MIMO antenna, kan? So memang detail, kan? So ini yang saya katakan on the normative reference, yang pada saya kita di bidang akademik ni sepatutnya juga kita galakkan kita sendiri dan student-student kita untuk bila kita nak cite the reference tu, kita juga refer kepada this kind of document beside the journals. And sekarang ni kita banyak refer kepada journal kan, which is pada saya dekat this kind of document pun banyak maklumat yang kita boleh dapat, especially for those who are doing the doctorate of engineering. Kan sekarang ni kita ada DEng dengan Doctor of Philosophy PhD, kan, sampai kadang-kadang ada timbul persoalan dan sedikit perselisihan macam mana kita nak bezakan antara DEng dengan Doctorate of Philosophy ataupun PhD ni, kan. Sebab bila kita baca tesis nampak macam lebih kurang sama ni kan. Jadi ini antara yang saya nampak dokumen-dokumen reference list yang mungkin boleh memberikan significant difference between DEng dan juga PhD ataupun Doctorate of Philosophy. Okay. Ini pandangan saya lah, ini pandangan saya ya. Benda tu boleh diperhalusi lagi. Alright, so yes, this is the normative reference. So every clause ataupun section tadi tu kita merujuk kepada dokumen-dokumen. There's a lot of dokumen. Kalau kita tengok case series tadi pun kita ada from case 6 up to case 151, kan. Tetapi ini adalah 52, 100, 751, ini antara dokumen-dokumen yang dekat lah dengan kita punya technical code yang kita nak bangunkan ini. Sebenarnya ada lagi 70
K50 dan ada satu lagi supplementary document to that K51. Okay, ada beberapa dokumen lagi yang sangat-sangat membantu kita dalam kita nak menulis this technical code document. Okay, untuk topik yang inilah. Okay, so topik lain dia mungkin menggunakan reference yang lain. Right. Okay, so this is the IGNIC document. Sebenarnya the first document was 1998. The IGNIC ditubuhkan pada tahun 1992. They are the what we call the independent research bodies yang menjalankan kajian on this EMF safety exposure. So pada tahun 98 they come up with the first document from 0 up to 300 GHz. But later in 2009 they do some revision, and then they dah start tukar from 100 kHz up to 300 GHz. And then in 2020, they come out with the update document, but still remain 100 kHz to 300 GHz. Cuma dia punya level of exposure dan kemudian dia punya frequency range tu dia ada lebih pendetailan dia dekat situ. Okay, compare 2030 document dengan 2009 document. Okay, in fact baby dalam perut pun dulu didefine sebagai the mother and the baby tu sebagai satu badan yang sama kan. But now with this ini document they define sebagai dua manusia, sebagai dua manusia walaupun berada dalam satu badan yang sama, baby dalam kandungan tu. Okay, so adalah banyak pendetailan dia dekat situ. So bila saya baca tentang IGNIC document ni, kita pun nak tahu juga IGNIC ni apa kan. So we go to the dia punya portal dan kita nampak lah dia punya structure organisation dia, dan dia tak ramai. Okay, dia punya commission dia ada 12 orang aja, and then dia ada 25 orang external scientist to support the IGNIC work. Okay, and then from there dia ada pecahan pula kepada dia punya project group, and this is dia punya project group. So kalau kita tengok on the guideline for electromagnetic field ni, exposure to electromagnetic field, it is fall under RF knowledge gap group, dan dia punya member pun tak ramai. Kalau kita tengok nama ni, saya rasa lah mungkin Germany dah tentu, mungkin ada seorang dari Italian ke apa ke, dan ada dua orang obviously the Japanese. Okay, Akimasa Hirata and Soichi Watanabe. Okay, obviously from Japanese. Right, so dia tak ramai, and but I believe that they are the expert people dalam bidang ini yang menjalankan kajian on this particular focus group. Okay, so dia juga ada group dalam bidang laser pointer, shockwave, ultrasound dan sebagainya. Dan kita tengok dia fokus pada frekuensi spektrum yang biasanya kita pakai. Contohnya macam ultrasound banyak kita gunakan. Okay, laser pointer pun banyak laser kan banyak kita gunakan, environment and EMF tu dia banyak fokus on the safety punya issues lah, safety EMF radiation. So this is what they did. Okay, that on the other side, beside IGNIC, we do also have the IEEE document. IEEE pun dia ada juga standard for safety level with respect to the human exposure, okay, to the electromagnetic field. But kalau kita tengok this is 2019, kalau kita tengok IEEE pun still dia remain from 0 Hz to 300 GHz. Okay, IGNIC tahun 2009 dia dah tukar from 0 to 100 kHz to 300 GHz. But for the IEEE dia masih lagi remain dalam dokumen dia, the range from 0
Hz to 100 kHz. Okay. Dan dia punya exposure limit pun is a slightly different compared to the ini dia sebenarnya tak jauh beza pun, just a slightly different. Okay, tetapi macam biasalah, dia always mazhab US dengan mazhab Europe dalam teknologi ni kan, daripada dulu lagi kita pun tahu benda tu. So kod mana pun dia mesti nak ada beza. Okay, antara US dengan Europe ni kod mana pun dia mesti nak ada beza. Kan, seorang mandu belah kanan, seorang mandu belah kiri, macam tu lah. Right, so samalah juga yang ni pun. So, dan oleh kerana di Malaysia ni, kita banyak refer kepada Europe, jadi kita decide untuk menggunakan document ignite instead of the IEEE. But as a researcher, okay, as an academician, bagus juga kalau kita dapat baca juga, memahami IEEE, the other side of the point of view, the standard document ini. Jadi kita ada pandangan yang lebih jelas tentang apa yang orang belah Amerika fikir dan apa yang saintis belah Europe ni fikirkan, kan. So as academician is okay lah. Right. Dan IEEE ni pun ada standard association dia sendiri dalam tu. So dia dah benar, if you go into dia punya website, dekat archive ini, okay, you can click, and when you click then you will see document, a lot of document yang dikeluarkan pada tahun-tahun yang terbabit. Okay, so this is also a normative reference dalam akademik yang boleh kita gunakan. Okay. Untuk kita design. Masa saya buat PhD dulu, in order for my antenna to be comply with the international standard, jadi nak tentukan sama ada di ni directional antenna which is class A, B, C dan sebagainya. So I have to refer to the European Telecommunication Standard Institute, ETSI document. They are a document that are focusing on the antenna radiation pattern to classify this antenna is whether it is a directional antenna or is a semi-directional antenna, which is fall into the which class. Jadi pula kelas A, B, C dan sebagainya. So then I have to design my antenna according to this standard, so that my antenna is not just orang kata academic punya outcome, but it is also the prototype yang later we can tune into the industrial design dan boleh digunakan oleh industri dalam bidang ini. Right. So yes, so sebab tu saya katakan tadi, bila kita ada student master atau betul PhD dan sebagainya, dan kalau bila mereka design tu, kita try fikirkan supaya mereka ni dapat design ni not just for the academic purpose, tetapi design mereka tu akhirnya boleh dimanfaatkan oleh industri. Dan tentang commercialization tu ada cabaran-cabaran itu cerita kemudian lah. At least kita galakkan student kita ni supaya dia punya product design itu is relevant untuk diguna pakai di industri. Right. So yeah, the other industry association also have come up with their own guideline. So this is by the GFM Association. Dia satu association yang mana ada membership dalam mereka berdiri yang ada kaitan dengan GSM ni seluruh dunia. Okay, so they come up with the document RF safety at base station sites. Dia juga menggunakan reference dalam dia punya dokumen itu, dan dari lebih detail lagi dia listkan pula jenis-jenis antena yang biasanya mereka gunakan dekat sites. Okay, so they have a kind of omnidirectional coverage, sector coverage, cluster antenna, which is dalam satu pool tu dia ada beberapa antenna yang biasa kita tengok. Okay, and they also have the radio relays. Okay, so
ini yang agak menarik ni, bila kita involve with this kind of document, dan kita akan nampak dokumen-dokumen yang banyak berbentuk praktikal yang digunakan di industri. Tapi dalam dokumen ni tak banyak equation ataupun teoris yang ada dalam dokumen ni, because this document is developed untuk guideline kepada pekerja-pekerja yang akan bekerja dekat installer dekat base stationnya. Right. So these are the reference level exposure to the EMF. Okay, untuk broadcasting punya dokumen ataupun untuk base station telecommunication ni sama saja. It is from the IGNIC and akhirnya kita akan banyak menggunakan this equation, okay, incident power density, because yang ini dia cover untuk the whole frequency spectrum. Sebab kalau E field dengan H field dia ada equation up to 2 GHz, tetapi on 2 GHz ke atas ni dia tak ada. Okay. Dan akhirnya kita pun basically dalam bidang kita ni kita lebih banyak deal with the frequency 400 MHz and above, kan. So that's why this, kalau kita refer kepada incident power density, is more practical. Lagi pula kita boleh tentukan the minimum distance, safety distance tu from this equation. So how do we tentukan minimum distance from this equation? Okay, so this is the force of the radiation, the antenna. Right, so this is the area of the power density. We assume the antenna is the the isotropic antenna, right? So it will radiate the signal equally to all direction. Okay, so this is where we have, this is the epsilon zone, which is a near field. Okay, the occupation zone, which is the far field, and dan kawasan ini adalah kawasan yang di luar daripada boundary power spectral density tadi itu. Right. This is the equation yang kita gunakan. So I think for those dalam bidang akademik ni, benda ni equation yang selalu kita jumpa, kan. So the power density is equal to the ERP over 4 pi d squared, or 1.64 ERP over 4 pi d squared. Okay, so apa beza di antara ERP ni dengan 1.64 ERP? ERP is stand for the effective radiated power, while ERP is the effective isotropic radiated power. Sebenarnya sama je, ERP is equal to the 1.64 ERP. Benda yang sama. Okay, tetapi dalam satu grup tu ada members dalam grup tu dia insist nak gunakan ERP instead of ERP, kerana dia kata isotropic ni if antenna that doesn't exist in the real world, dia hanya exist theoretically. Secara teorinya dia ada, tetapi in the real world dia tak ada, kan. While ERP is more accurate, kerana ERP ni based on dipole. Okay, so dipole is something that realistic yang ada dalam dunia yang nyata, dunia yang sebenar, kan. Padahal kalau kita gunakan equation ni, kita akan dapat result yang sama. Kita gunakan equation ni pun kita akan dapat result yang sama juga, kan. Tetapi bagi meraihkan kita pendapat tersebut, maka kita pun okey, tak ada masalah nak guna, kita pun setuju untuk gunakan equation ini dalam dokumen tersebut, kan. Tak ada masalah sebab akhirnya kita calculation kita sama saja, kan, dan kita meraihkan pandangan kawan-kawan kita tu. Right. So ini yang kita katakan kita nakkan konsensus bersama semasa proses development of the technical code tu tadi. Dan di sinilah orang kata apa, kita dalam bidang akademik ini, dan kita boleh membantu untuk memberi pencerahan kepada kalau sekiranya timbul benda-benda yang macam ni on this apa tu equation punya issues ni, kan.
Right. Cumanya, adakah equation ini benar untuk antena ini? Sedangkan antena ini is based on the isotropic ataupun micro dipole dan mini dipole kan. Dalam real situation kita ada sectorized antenna dan juga kita ada directional antenna. Kan? So kalau ikutkan, kalau kita gunakan directional antenna, sepatutnya kita gunakan equation yang ini. Okay. So 15 N is the antenna efficiency, P is the power transmitter over the pi D squared. D is the diameter of the parabolic antenna. So kalau kata kita nak calculate dia punya distance dia, kita patut gunakan this equation, gain antenna times the power from the transmitter over 4 pi R, R is the distance squared. Kan? Sepatutnya kita gunakan equation ini because kalau directional antenna, parabolic antenna, dan inilah equationnya sepatutnya. Dan banyak kita gunakan pun parabolic type ataupun di sectoral type of the antenna. Kan? Cuma bila kita pergi kepada suasana sebenar, kita manusia ni, kita biasanya kita akan berada dekat bawah. Kan, kita tak ada duduk kat sini, melainkan kat sini kita ada satu bangunan yang tinggi dan kita betul-betul duduk dekat sini dan tower ni, antena ni betul-betul menghadap kita dekat sini, itu satu masalah. Kan, tetapi dalam situasi yang selalunya kita tak duduk kat sini pun, kita akan duduk dekat bawah. Kan, jadi kalau kita gunakan equation ni pun, which is no point sebab antenna ni very much pointing dan the power dia ni pada area sini. And tetapi we take the worst case scenario, okay, untuk membolehkan kita ambil kira semua direction ini tadi. So we assume that the whole direction ni tadi, okay, as a safety zone, itu yang kita gunakan equation yang ini. Right, untuk kita calculate the safety zone, okay? Because in reality kita tak akan berada bertentang dengan antena, kita akan jauh dekat bawah tower tu kan. Right. Cuma sekarang ni ada isu lah bagi antena-antena sectorial yang dipasang pada rumah-rumah kedai. Adakah antena itu selamat untuk kalau di seberang jalan pun ada rumah kedai juga kan, yang biasanya pada level kedua tu dia akan gunakan sebagai rumah ataupun office kan, pada jarak tertentu tu adakah ianya if it's really safe. So itu biasanya akan pergi kepada pertimbangan local council dan juga MCMC sebelum tower tu diluluskan untuk dibina dekat situ. I think right now we have more orang kata kesedaran lah tentang isu RF safety radiation ni. Tapi in general kebanyakan tower kita adalah dalam tower yang sebegini. Okay, so from that equation, okay, itu yang kita gunakan untuk calculate di exclusion zone. Right, we have the exclusion zone for the public and also for the occupational. Right, for the public ni dalam just after the near field, and for the occupational ni just after the near field, dan public ni dia betul-betul di luar daripada boundary of the power spectrum density tadi tu. Right. Right, so ini antara orang yang terlibat dan mereka yang terlibat lah. I think this is very good blend industry and university. Okay, now tadi tu on the safety and EMF radiation. Okay, ada juga technical code yang okay dekat sini, this is the MTSFB. So portal, if you click the download here, okay, kita boleh pergi kepada list of technical code yang dah pun diregister. Okay, dekat sini you just click dekat sini dan kita akan nampak technical code yang dah diregister, dan you click dekat sini dan akan link you kepada dokumen yang terbabit.
one of these technical code yang agak menarik yang saya katakan tadi tu, is a radio communication network facilities for the street furniture. Okay, so dokumen ni, this is not much the academic document. This is purely the yang apa, industry design. Okay, so they have the micro type of coverage and macro type of coverage, right? So if you look into this, okay, they spread out the equipment dimension yang akan dipasang pada tower itu nanti, and then yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah dia punya, okay, this is the tower design that been spread out detail the dimension. Okay, so this tower pole can be used untuk lampu, okay, for lighting, and also di atas lampu tu, atas ni sekali dia ada antenna to serve the coverage, and so dekat sini dia spread out detail about the dimension, macam mana you nak masukkan apa tu cabling, and this ada cabinet yang ada di bawah itu, so this the thing that will be look like. Okay, so sebenarnya this are the thing yang itu saya katakan tadi tu, the industrial design. Bila kita nak design sesuatu tu, okay, we try to, orang kata apa, to tune kita punya outcome research tadi tu, not just at the prototype level, tetapi juga kita boleh adapt the industrial design yang akhirnya dia jadi something yang boleh terus dimanfaatkan. Okay, so ini antara dokumen yang saya banyak juga belajar on the industrial design, dan this is another document which is a smart pole. Okay, pun dia tak banyak equation dekat sini. Dekat sini dia, okay, dia lebih tunjukkan, sorry, okay, contoh dekat sini kan. So dekat pole ni kita ada advertisement board, dan kita ada lighting, and then kita juga ada cellular antenna, and we have the surveillance camera. Okay, there's a lot of things yang ada pada pole ini, yang satu pole tu we can utilize a lot of application on it. And so, dan benda ni dia tidak hanya tiba-tiba ada macam tu, dia ada technical code document yang spell out the details about macam mana benda tu sepatutnya berada. So these are the thing, including the material yang kita nak guna dan sebagainya, very detailed. So I am very appreciate the people who are develop this document. I think the guys, the team, they are very well experienced dekat industri. Right. Okay, so back sikit lagi. Right, so this is the antara yang mungkin kita cuba nak propose. This is the research that conduct by Prof. Dr. Ridwan, lead by Dr. Ridwan. We are together dalam research ini. So research ini kita mengkaji tentang lightning effect to the communication line. Right. So sekarang ni kita tahu with the climate change, we experience a lot of lightning situation, ribut kan. Baru-baru ni pun tak semena-mena kita ada puting beliung di Ipoh, dan kita ada kejadian angin yang sangat kuat di sekitar KL, in fact di Melaka pun baru-baru ni, dan malam tadi pun dekat Melaka pun kita experience keadaan guruh, keadaan lightning yang agak kuat juga. Dan biasanya bila lightning kuat guruh ni dia akan disambut dengan hujan yang agak lama kan, tetapi malam tadi dia sekejap je, hujan tu sekejap je kan, tapi lightning tu agak kuat juga kan. So we believe that this is outcome from the climate change yang sedang berlaku, fenomena-fenomena alam hasil dari climate change. Dan this is the research that's sponsored by the MTSFB. Thank you to MTSFB. So yang kita dapat with these results ni, okay, bila berlakunya storm ini,
kita ada downtime ataupun loss around 4 minutes. Okay, untuk yang for this graph, and the other graph kita ada around 43 minutes, 43 seconds and 45 seconds. Okay, so apa masalahnya dekat sini? Right, sekarang ni dalam application sekarang ni video streaming dan sebagainya, data streaming dan sebagainya. So when we lost the packet, then kita akan ada proses retransmit dan kita akan dapat balik kita punya paket kita kan. Tetapi dalam 5G ataupun 6G, kita akan ada banyak real time application. Kan, kita ada autonomous car, kita ada remote surgery dan sebagainya. So what will happen dalam keadaan atas jalan ni, kebanyakan kereta sedang bergerak sendiri tanpa pemandu ni, tiba-tiba berlakunya event lightning secara tiba-tiba ni, dan dia mengganggu kita punya connectivity. Suddenly you lost the signal. You lost dalam 45 second pun boleh tahan juga, apatah lagi you lost the signal around 4 minutes. What will happen on the ground? Kan? So these are the antara finding yang diperolehi dan perbincangan Dr. Ridwan dan juga with agreement with the MTSFB. From this finding, we try to come out with the document that can become a technical code, that can become a reference kepada industri dalam bidang ini di negara kita. Dan mungkin this document boleh kita bawa lagi sampai ke peringkat ITU, okay, so that any manufacturer yang nak design whatever devices, equipment dan sebagainya, dia kena ambil kira situasi yang sebegini. Sebagai contohnya autonomous car kan. So maknanya kalau lah benda ni boleh berlaku, so autonomous car ni dia mesti ada option untuk switch kepada conventional driving mode. Maknanya kereta tu boleh dikawal oleh orang macam kapal terbang lah kan. Dia ada, you can switch to the autopilot and you can switch to the normal control kan. Kalau tidak, nanti dia akan come out dengan option lah kan. Kalau you nak option yang you boleh switch tu, nanti dia you tambah lagi berapa puluh ribu, baru you dapat yang version tu. Ni version basic dia tak ada. Macam kita beli kereta kan dulu kan. Sekarang ni kereta semua dah ada ESC control kan, ada traction control. Kurang-kurangnya ada ABS lah, paling kurang pun ada ABS kan. Dulu kita beli kereta, dah ada pula kalau nak kereta yang ada ABS ni, kita tambah lagi berapa ribu, baru dapat yang version ada ABS. ABS je pun kan. Kalau nak yang biasa, yang murah ni, murah taklah murah sangat kan, tapi yang tu tak ada ABS. But now because of the safety reason, mungkin telah pun disyaratkan, jadi semua kereta mesti ada ABS. Tak kira lah you version yang mahal ke murah ke, benda tu is a safety basic. So this kind of thing sebenarnya yang akan lead kepada this kind of results ataupun keputusan yang akan dibuat oleh regulator. And so ini macam homegrown lah, this is kind of homegrown technical code yang cuba kita hasilkan melalui research ini. Okay, and I do believe that for the climate change, okay, so there will be a lot of technical code yang akan come out daripada group working group yang berkenaan. Okay, sebab dulu kita tak ada experience sebegini, but now we experience a lot of fenomena alam yang sebegini, dan mungkin ia akan memberi kesan juga kepada kita punya communication device dan sebagainya. Mungkin Paul tadi tu macam antena kan, mungkin satu masa we have to tukar, okay, antena yang solid parabola tu kepada parabola yang ada jaring-jaring, kan, to allow the wind to flows melalui rongga-rongga antena tadi, parabola kan. Kalau dia solid, dia akan memerangkap angin itu, dan dia akan menyebabkan angin itu terperangkap lah, dia akan ada pressure dekat situ
Kan? Mungkin kita tak tahu satu hari nanti negara kita dah mula jadi windy country, negara yang sentiasa berangin kuat. So untuk tempat yang berangin kuat ni mungkin kita perlu tukarkan device-device yang kita ada pada tower-tower ni supaya it become more aerodynamic ataupun dia lebih mesra kepada suasana windy tu tadi. You never know. Okay, because this climate change ni sekarang kita lihat perubahan yang sebegini, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, mungkin akan ada suasana-suasana lain yang memerlukan kita buat tindakan yang lebih drastik. Right, so these are the technical code yang sedia ada di MTSFB. Ada yang dah update, ini mungkin sebahagian yang sedia ada, yang mungkin belum update. Ada yang ongoing. Okay, so this is from the group of Internet of Things and Smart Sustainable Cities. Kalau pergi dekat website tadi pun kita boleh tengok list of technical code, benda yang sama juga. Okay, this is the MT and Future Networks dan seterusnya lah. Right, so kalau tuan-tuan pergi dekat yang technical website tadi tu, dan boleh tengok detail dekat situ dan boleh download satu persatu. Right, so apa yang saya cuba nak highlightkan dekat sini, those working group, they are very active, come up with this technical code document to assist this country and to assist the MCMC to govern isu-isu berbangkit ataupun perkara-perkara berbangkit berkaitan dengan telecommunication di Malaysia. Right, I think with that, thank you very much. That's all from me. This my sharing. Okay, so what I'm trying to highlight is by participating in writing this technical code document, okay, from the academic perspective point of view, and that bring us close to the what are the people from, what are the practice at the industry, and begitu juga sebaliknya. So saya lupa nak beritahu tadi, dekat grup ada satu grup tu which is sekarang ni kita dah moving toward the IPv6 kan. So IPv6 ni ada beberapa dokumen, technical code dokumen yang come out related to the IPv6, dan one of the leaders dalam grup tu adalah kita punya Abang Adil Hidayat, ataupun kita mungkin tak kenal siapa tu Abang Adil, tapi kita kenal dia sebagai pendakwah teknologi. Ramai kawan-kawan dekat universiti ni kan, especially bidang elektronik and komputer ni, kita selalu nak follow pendakwah teknologi punya channel tu kan. Itulah dia orangnya. Okay, dia sangat-sangat well experience, sangat-sangat very in-depth technical dalam bidang networking ini, okay, computer network. So alhamdulillah, I think negara kita ada orang seperti Abang Adil, seperti juga yang lain-lain yang telah contribute kepada those development of this technical code document. Alright, so Dr. Yuta, setakat itu sebenarnya perkongsian, dan mungkin selepas ini kita boleh ada sesi soal jawab lah kalau ada. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Imran. Daripada Dr. Cita. Okey. Tadi ada meeting perolehan dekat Green. Okey, so tanpa membuang masa, kita open for Q&A session lah. Okay, kalau ada soalan, insyaAllah. Okay, boleh terus tanya je kalau ada soalan. Assalamualaikum. Okey, Doktor. Okey, saya bukan nak tanya soalan, saya cuma nak cakap terima kasih tadi. Saya Adil Hidayat. Abang Adil, terima kasih banyak. Sebab saya dah dengar tadi sampai hujung tu, tiba-tiba kata disebut, alamak, malu. Terima kasih banyak. Saya dah tengok, dah follow presentation tu, dan antara benda yang paling menarik saya nampak tadi tu yang pasal tahu maklumat tentang cara nak buat microsite tu. Tu kalau cerita kat orang syok juga tu. Sebab ramai yang tak tahu kan. Dia kata kenapa jadi tiang lampu. Betul-betul.
So kita nak kena satu hari nanti kita akan jemput Abang Adil lah untuk bagi sharing dengan faculty members dan juga kawan-kawan dekat UTM ni. InsyaAllah boleh insyaAllah. Okay. Itu dia orangnya, alhamdulillah. Minta maaf saya punya bidik dia itu sikit. Dia agak orang kata pasal rabut sikit. Okey. Terima kasih bang. Okay, so insyaAllah nanti kita boleh jemput lah Cik Adil insyaAllah. Sebab kami pun di fakulti ni masih baru lagi tentang orang kata technical code apa semualah. Jadi kita actually talk ni saya rasa first time kot kita buat talk berkaitan dengan ni kan Dr. Imran. Ya betul. Untuk kita expose lah staff kita tentang technical code standard lah. Okay, ada soalan daripada audience? Tinggi sangat ni kot hari ni. Konten Dr. Imran. Sementara kita tunggu soalan lain, mungkin Dr. Imran boleh tak explain apa beza? Sebab kalau kita tengok macam ada technical code, ada recommendation, ada guideline, ada standard. So apa beza antara 4 terms ni? Okay. Ya, sebenarnya di awal presentation saya tadi tu, saya ada cerita lah pasal what is the guideline kan, what is the standard. Standard ni dia something that governed by the, kalau di Malaysia ni is a Jabatan Standard Malaysia lah. Okay, dan standard ni dia ada owner dia, penguasa dia. So penguasa dia tengoklah kalau bidang pemakanan mungkin pharma, MPOB dan sebagainya, tetapi dalam telecommunication ni SKMM. Right. So di bawah SKMM ni dia ada standard dokumen-dokumen yang govern by ataupun yang mana SKMM jadi penguasa untuk untuk enforce whatever the legal action yang terkandung dalam skop dokumen tersebut. Okey. Tetapi standard ini saya tengok dia lebih kepada kemaslahatan umum ataupun orang ramai. Kan, while the technical code document ini dibina lebih kepada untuk memandu orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan dalam bidang itu. Kan, contohnya macam tadi tu kan, smartphone, macam mana kita nak install dia dan sebagainya, iaitu public dia tak buat kerja tu, tapi yang buat kerja tu adalah orang dalam industri tu. Kan, sama juga macam EMS safety radiation, kita ada spell out for the public as well as the workers kan. So workers exclusion zone dia dekat mana dan public dekat mana. Dan jadi dan lebih penting sekali adalah bila kita nak up the site tower tu kan, then you have to follow the technical code, dan technical code ni dia dikawal oleh akta. Okay, dia samalah macam tu standard tadi. Cuma itu sedikit beza-bezanya, satu standard ni di bawah tu akan ada banyak technical code yang support di standard itu tadi. Okay. Right. Apa beza pula dengan recommendation? Recommendation ni pula saya tengok di Malaysia kita tak guna term recommendation, tapi di ITU dia gunakan term recommendation. Sebab di ITU dia tak boleh gunakan tu sebagai standard. Dia ada standard yang mana standard tu dan semua negara kena ikut. Tetapi lot of dokumen dia lebih kepada recommendation, sebab tak semua negara semua negara tak wajib follow, because bila kita dapat dokumen tu and then we have to do some tuning supaya bersesuaian dengan environment negara kita atau negara terbabit, dan benda tu akan dijadikan technical code. So sebab tu di ITU dia gunakan term recommendation instead of di term technical code. Okay, but ada juga, okay, now apa beza pula technical code dengan guideline? Okay, technical code ni something yang di gazette di bawah, dalam kes kita ni, dalam kes technician ni, bawah
MCMC dan ada penguatkuasaan undang-undang di situ. Kan? Tetapi ada dokumen yang mungkin dia tak sampai ke level itu, kan? Tak perlu sampai ke level itu, tapi dia akhirnya menjadi guideline. So dokumen tu boleh ditunekan atau didefinisikan, didefine sebagai guideline, dan benda tu it's become a guideline lah, kan? It's a technical guideline ke apa, it's become a guideline, kan? Jadi dia tidaklah ada proses penguatkuasaan pada dokumen tersebut. Okey, terima kasih Dr. Imran. Ada soalan lain? Dia biasanya kalau yang kita kata legal binding tu standard saja kan? Kalau macam TC tak ada legal implication ke apa ke? Itu pun ada. Itu pun ada juga. Tapi maksudnya kalau katakan benda tu jadi TC, company, maksudnya industri kena ikut lah dari segi legal binding, ataupun dia just macam advice, macam orang kata guide sahaja. Okey, yang itu setakat dia, itu kalau kata mungkin kalau ada kawan-kawan dekat MTSFB yang ada dekat sini mungkin boleh bantu kot. Dan sejauh mana dia punya penguatkuasaan kepada dokumen tu. Okay, sebab kita ada, it's a technical code dan satu lagi mandatory standard. Mandatory standard ni memang mandatory lah, kena follow. Kan, atau technical ni sejauh mana, okay, yang perlu di follow. Tetapi since it is a document that have a consensus bersama dengan semua orang, including the people dalam industri tersebut, so these are document yang perlu di follow. Okay, ada soalan lain? Semua tengah fikir kot nak tanya soalan apa. Okay, kalau kita boleh ada last question, okay. Mungkin sebab topik ni agak jauh sikit lah daripada akademik kan. So mungkin dari segi kita punya kefahaman lah, okay. Saya pun banyak lagi saya tak tahu, macam contoh tu lah, dari segi legal binding, dari segi proses tu kan, maksudnya apa beza proses. Kalau standard tu kalau standard biasanya macam sirin kan, dia akan follow, maksudnya itu memang force, ada legal binding kan. Macam TC tu sendiri kita pun tak pasti, kita tahu kira-kira sampai satu level, tapi dari segi legal binding, dari segi impact dia kepada industri, masyarakat, itu yang kita mungkin still tak clear lah kat situ kan. Mungkin next talk lah insyaAllah kita boleh jemput sekali lah Adil kan, untuk kita lebih faham lah tentang proses untuk membuat documentation ni, insyaAllah. Cik Adil ni duduk kat mana? Masa macam pernah tengok je ke? Ada kat saya Berjaya. Oh, saya Berjaya. Okey. Muka familiar. Mungkin pernah attend meeting sekali ke apa ke? Mungkin. Pernah tengok ni, channel pendakwa teknologi. Pendakwa teknologi. TV berapa tu selalu? Bukan TV, dia YouTube. Tak masuk TV lagi. Mungkin tengok sekarang kan, biasa kita tengok YouTube juga kan. Mungkin kot. Itulah tengok kata muka familiar kan. Macam kenal je kan. Mungkin tengok kat YouTube. Allah famous ni. Yang ni kalau kita jemput tu dengan student ni ramai ni. Itulah. Masya-Allah, kita tunggu semester buka nanti. Tunggu semester buka. Betul. Okey, kalau tak ada soalan, tak ada okey, so kalau tak ada soalan kita samakan kat sini insya-Allah. Okey, so terima kasih banyak
saya mewakili Jawatan Kawasan Seminar dan juga fakulti lah. Okay, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Imran, pihak Dr. Imran di atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah. Okay. Dan harapnya staff-staff kita dapat belajar. Saya sendiri pun baru nak belajar tentang ni. Dan insyaAllah kita akan ada next talk lah berkaitan dengan ni untuk staff dan juga student kita insyaAllah. Okay, terima kasih banyak PM Dr. Imran. Okay. Terima kasih semua. Okay, Dr. Jurita ada nak cakap apa-apa? Tak ada Tuan. Okay, so kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oh, Dr. Nurihan Cadang. Untuk apa? InsyaAllah.